স্টেশন তোমাদের বাচ্চা ডবল মোবাইলে তোর গান সারি হিন্দি গান ডিস্কো গান ফাঁসনা গান তালে তালে ও ভালা ভালা দে আসনা নাই আসে 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 ওপর নামে ফেকেস আর ওপর নামে টিজে আর ওপর নাম একেস্টিক আর ওপর নাম বেনসো ও সারগো ওর তুলি হংকরি গো সারগো ওপর নামে ফেকেস আর ওপর নাম বেনসো আর ওপর নামে টিজে আর ওপর নাম একেস্টিক তিন্না বেটি তিরিশ বছর আগে জিলে বেশি সহ্য হবে ইবেন নামে ফেকেস হনকেস ফজুক সমান ফেকেস হনকেস ফমানি ফক্সি ফমানি কর্ম জমানি জগৎ ফক্সি মানি 2 নম্বর কর্ম মানি কার্যকলাপ জগৎ মানি দুনিয়া ঠিক না বেটি 2 নম্বর আমার দুনিয়া ঠিক না বেটি ঠিক না বেটি আর এখন স্টেজত উড়িয়ে মাইক্রোফোন ধরিয়ে সরাসরি গাত আসি ঠিক না বেটি থেকে জিবে হর এনে মাইক্রোফোন আতর নাই মনুটর জাগার নাই ইতে এনে উড়িয়ে মোবাইল তোর সারি দি হর মাসে ভানি হারবা বলিন না ঠিক না বেটি গান চলেতে মোবাইলে ইতে না স্যার স্টেজত ঠিক না বেটি পুরানা উপর গান ধরি গান হইতে ওল্ড গান ওল্ড গান সব দিয়ে পাই কি আর গরম হইও না খালি হল রাশদুজনে গাঙ্গা গিয়ে এন গিয়ে এইটা হই সমালোচনা করিবেন না এই ধরনের বুঝাই গিয়ে মেহেদি অনুষ্ঠানত সবাই কম করিব ঠিক না বেটি আরে গান মাইয়ে হদ দিয়ে গান अरे दीदी तेरे दीवार दीवाना ओल्ड गान ठीक है तो भाई सब ये मुझे दादी गई कारण क्यों ही नहीं आज मेरा दिन नौ तो दीदी तेरे दीवार दीवाना अरे राम कोरिया को डालो देना नाउजुबिल्लाह आरोज रहो नाउजुबिल्लाह दीदी रे हाथ मान करन जार बिये बे बनुक আছে उइबे जामाई भाई इबे ताल दबाई तो हद दीदी इक्के साई तो दियो रे दीदी तेरे दीवार देवरे नहीं दीदी तेरे देवर दीवाना आई राम कुड़िया को डालो देना डालो शब्द रतन कुर्बानी राम मानी रामन नामे राम उर्वर कुर्बानी देते ये मुसलमान की आदि स्टेज दानी ना सकते नाउजुबिल्लाह जोरहा नाउजुबिल्लाह अब यार प्रश्न ही नहीं मुसलमानों बच्चों आरा की कुर्बानी रामन नामे दिन दे ना खुदा नामे दिन दे कुर्बानी की खुदा लाई ना राम लाई हम लोग का कुर्बानी हल्लाई आरो जोरे भाई ये कुर्बानी हल्लाई ये मुझे इन लोगों ने आशीष करके ये होई दे देखा होते दीदी तेरे दीवार दीवाना आई राम कुड़िया को चालू देना आज ये तो तारा होई दे ना हुआ बंदी मजा लाइनी शुरू ये हकल आरी गली उस ठीक टाइम दो हम की हो उस बंदे की हो दीन ना हाँ ना कि इनके दान ना कोई ना हाँ ना नाउजु दुरहा मरहबा अब आज ये तो हो गए ने अरे मुस्तफा को जो है दीवाना